dapit sa mag tell it do as part. So kailangan kumubani ka diri na kay katil date do as part no. Yan. Na picture na dira. So next destination, hain na punta. Dong. Ha? Bana? Wa na may line siguro. So that's it guys. Ah, initay ang earth. Yon ka daily life. This is Renz, your person of the day. Saying bye-bye. Till next time. Palakon pa ito nami guys, no? Pauli nami. Di pa mi pauli. Wa pa mi na to sa mong tuyo. Going pa di ay mi guys. No? Katandag nami karon. Yan. So, yan. Pababa na. Pababa. Pababa. Dong, ikaw request sa itong kuhan dong. Bag. Asa ta mag-CR? Guys. So, don't forget to like and subscribe my channel. Picture pa ito sa Alameda.